बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईटी की जो मिनिस्ट्री है उसके बुनियादी तौर पे दो काम हैं। नंबर वन, ई गवर्नेंस के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी को आसान करें और हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, और दूसरा आईटी की इंडस्ट्री की तरक्की। जो पहला काम है ये 1999 से इसका आगाज़ हुआ मुशर्रफ एरा में पीआईटीबी का, तब से ये शुरू है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ भी रहा है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हमारे गुज़िश्ता 2 साल में इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, मैं ये कहूँगा कि इतना ज़्यादा काम हुआ है कि जिसको बयान करना जो है वो शायद मुश्किल हो एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि एक काम शुरू हुआ था, एक स्पीड पे चल रहा था स्टेडीली, लेकिन इसको बड़ी तेज़ी के साथ ग्रोथ मिली है। और मैं उस पर एक मुख्तसर सी रोशनी भी डालता हूँ, कुछ डिटेल्स आपको फिर मैडम बताएंगी। जो ई गवर्नेंस के सिलसिले में आवाम की सहूलत के लिए ई पे सिस्टम हमने मुतारफ़ कराया 1.5-2 साल पहले। इसमें बेसिकली जो मुख्तलिफ सर्विसेज हैं आवाम की, जिस तरह टोकन टैक्स देना, प्रॉपर्टी टैक्स देना, फ़र्द निकलवाना, ट्रैफिक चलान, उसके साथ बल्दिया के काम है, पैदाइश है, वफ़ात के सर्टिफिकेट वगैरह, ये तमाम आप ऐप के ज़रिए घर बैठे हासिल कर सकते हैं। और जो लोग टैक्स सेवी हैं, समझते हैं, उन्होंने तो फ़ौरन ही इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। 27 लाख लोग इसको ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ाहिर है 12 करोड़ की पंजाब की आबादी, हम चाहेंगे कि ये करोड़ों में तादाद जाए जो इसको इस्तेमाल करे, लेकिन इसीलिए अब हम, क्योंकि ये टेक्निकली प्रूवन हो चुके हैं कॉन्सेप्ट, ये कामयाब हैं, अब हमारी रिक्वेस्ट है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से भी और कि इसको ज़्यादा फैलाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे मैडम ज़्यादा डिटेल में ब्रीफ करेंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन था कि इसको बूस्ट देना है, और हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने उस पर यह काम किया कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो 32 खिदमात हैं जो बुनियादी आपको कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए चाहिए होती है, नक्शा अप्रूव कराने से लेके मुख्तलिफ NOCs तक, वो तमाम 10 बड़े शहरों में वो अवेलेबल हैं लोगों को एक अंडर वन रूफ। तो इसकी डिटेल्स भी मैडम इस पर बात करेंगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एक बहुत बड़ा सासा है हमारा, और उनके बहुत सारे काम जो हैं वो बड़े मुश्किल होते थे पहले करने। उन्होंने अगर सिर्फ एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होता था पुलिस वालों से, या अपना घर किराए पे देना होता था, तो वो एक महीने लग जाते थे उस प्रोसेस में। हमारी आईटी की मिनिस्ट्री ने उनके लिए ऐप डेवलप की। अब वो बाहर बैठ के अपने घर से ये तमाम जो खिदमात हैं, तकरीबन ये 27 मुल्कों में अब ये अवेलेबल हैं, और वो घर बैठे उनको ये तमाम चीज़ें, सर्टिफिकेट्स उनके घर पे पहुंच जाते हैं, सिर्फ उन्होंने ऑनलाइन जाके अप्लाई करना है। उसके अलावा हमारी ई गवर्नेंस में दिन ब दिन बेहतरी आती जा रही है। आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखा, हमने ई ट्रांसफ़र सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। जो टीचर्स जो थे वो दर बदर कभी किसी MPA के डेरे पे जाते थे, कभी सिफारिशें ढूंढते थे ट्रांसफ़र के लिए। इसमें इकरबा परवरी ख़त्म हुई, इसमें रिश्वत ख़त्म हुई। डायरेक्ट जब आप टीचर्स को या किसी भी महकमे को जब डायरेक्ट कर देते हैं तो फिर वो बीच में जो इंटरमीडिएट लेवल की करप्शन है उसका ख़ात्मा होता है। तो ये स्कूल में भी और हायर एजुकेशन में भी ये ई ट्रांसफ़र सिस्टम, जो प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन है वो हमने कंप्यूटराइज स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री के तावन से कर दी। कारोबार की आसानी के लिए बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स बनाए। उसके अलावा इसकी जो क्या कहते मुख्तलिफ बहुत सारे महकमे हैं, आपकी ई कीमत ऐप है, तो इन तमाम को हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, ये चल रही हैं। अब सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि लोगों को पता चले ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं। अब मैं दूसरी जो बात है वो इससे ज़्यादा अहम है, और कि आईटी की इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे होगी। हम ये बात करते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक जो हैं उनमें वो एक वर्ल्ड लीडर्स बन चुके हैं, जबकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। और एक आईटी की मिनिस्ट्री का ये बुनियादी काम था जो कि और मिनिस्ट्रियों के साथ मिल के करने वाला था, खुसूसन हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री के साथ, जो कि मेरे पास ही है, कि किस तरह हम अपनी आईटी की इंडस्ट्री को ग्रो करें। क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि क्वालिटी के लोग जिनको काम आता हो, सिर्फ उनके पास डिग्री ना हो, उनकी जो डिग्री है उनकी अंदर नज़र आए, उनकी शख्सियत में भी और उनकी स्किल्स में भी। तो ज़ाहिर है जब तक ये एजुकेशन से ऐसे लोग निकल के मार्केट में नहीं आएंगे, उनको एम्प्लॉय करना मुश्किल होगा। तो ये काम तो हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री अल्लाह के फजल से कर रही है, इसको टाइम लगता है। हमारे हमसाया ममालिक में ये काम 60s में शुरू हुआ था। हिंदुस्तान ने 60s में IITs बनाई थी, जिसका उनको फल जो है वो 90s में मिलना शुरू हुआ। तो हमने इस पर अपना फोकस किया हुआ है। वो एक ज़ाहिर है HED की मिनिस्ट्री का काम है। जो IT की मिनिस्ट्री कर रही है, मैं उस पर बात करता हूँ कि हमने किस तरह इनकरेज करना है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करे। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी
ہمیں نظر آئی، کیونکہ جب آپ ٹرین پیچھے مس کر چکے ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کو ٹرین پکڑنے کے لیے ایسی اپرچونٹی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہو، اور پھر وہ اور ہم نے اس کو انکیش کرنا ہوتا ہے ٹائم پہ. ہمیں اویئرنیس ضروری ہوتی ہے. ایز اے منسٹر آف آئی ٹی میرا یہ کام ہے کہ میں یہ نظر رکھوں کہ دنیا میں کہاں پہ اب آپشن اویلیبل ہے اس کو ٹرین کو پکڑنے کے لیے. تو ایک چپ انڈسٹری ہے جس کو یہ آپ کے موبائل فون سے لے کے آپ کے کنزیومر الیکٹرانکس میں، کمپیوٹرز میں، ہر چیز میں مائکرو چپس لگتے ہیں. چائنا نے کچھ عرصہ پہلے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تمام جو چپس ہیں ان کو ری ڈیزائن کرنا ہے. تو چپ ڈیزائن انڈسٹری میں بہت زیادہ ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے. ہم نے گزشتہ سال اس کا ادراک کرتے ہوئے اپنی سرکاری یونیورسٹیز میں اور پی آئی ٹی بی کے ذریعے پالیسی بنا رہے ہیں کہ کس طرح چپ ڈیزائن انڈسٹری کو پنجاب میں لے کے آیا جائے اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹری لگے. ایک کمپنی کھل چکی ہے، 2 پائپ لائن میں ہیں. تو یہ کمپنیز یہاں پہ آنی شروع ہوں گی. جو کچھ آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے ہمسایہ ممالک میں ہوا، ہمارے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ اس کو ہم کیچ کریں، اور ہم اس کو بالکل انشاءاللہ جانے نہیں دیں گے، اس کو کیچ بھی کریں گے. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور ہیں، اس کے بعد میں ڈاکٹر صاحبہ سے کہوں گا وہ ٹیک اوور کریں. اس کے علاوہ یہ تو ہائی ٹیک بات ہے، اس کے لیے آپ کو اعلیٰ ہیومن ریسورس چاہیے. لیکن جو لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں ہمارے کالجز میں، ان کو نوکریاں نہیں ملتی، بے روزگاری ہے. اس کے لیے ای روزگار کے نام سے ایک پروگرام گزشتہ گورنمنٹ سے چل رہا تھا. لیکن ہم نے کیا یہ کہ جدھر 5 سینٹر چل رہے تھے ہم نے بڑھا کے 31 سینٹر بنائے اور اس کو آن لائن بھی کیا. اور اب ہم ہر ضلع میں لے کے جا رہے ہیں. وہ ای روزگار سینٹر آپ کے جو آلریڈی ورکرز پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ہم 3 مہینے کا کورس کراتے ہیں فری آف چارج. اس کورس کے ساتھ ان کو ایسی سکلز آتی ہیں کہ وہ آن لائن پیسے کما سکیں بہت سارے انٹرنیشنل بزنسز میں. اور گھر بیٹھے خواتین 60 ہزار سے لے کے 1 لاکھ روپے تک کما رہی ہیں. اور ہماری اکانومی میں کروڑوں روپے جو ہیں وہ فارن ایکسچینج کے آ رہے ہیں، بلکہ کروڑوں ڈالرز فارن ایکسچینج کے آ رہے ہیں اس سے. ایک آخری بات، ایک چیز ہوتی ہے انکیوبیشن سینٹرز اور کو ورکنگ سپیسز. یہ ایک انکیوبیشن سینٹر یہاں پہ موجود تھا گزشتہ گورنمنٹ کے دور سے، پلان 9 کے نام سے، جو ایک لمیٹڈ سا ایک پروجیکٹ تھا کہ ایسے اسٹوڈنٹس جن کے ذہن میں بزنس آئیڈیاز ہیں ان کی مدد کی جائے، ان کو انکیوبیٹ کیا جائے، ان کے بزنس کو چلایا جائے. تو وہ ہم پورے پنجاب میں کھولنے جا رہے ہیں. اور نہ صرف پنجاب میں بلکہ باقی صوبوں میں بھی ہماری پنجاب کی گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے. سندھ میں، بلوچستان میں فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے اس کانسیپٹ کو ہم پورے پاکستان میں انشاءاللہ لے کے جائیں گے، کیونکہ تمام پاکستان کے بچوں کا اس پہ حق ہے کہ ان کو ہم انکیوبیٹ کریں، ان کے آئیڈیاز کو. اور اسی حوالے سے ایک کو ورکنگ سپیسز بھی ہم بنا رہے ہیں جہاں پہ، کیونکہ جو نیا اسٹارٹ اپ کھولنا چاہتے ہیں نوجوان، ان کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا اپنا دفتر بنانے کا، تو وہ کو ورکنگ سپیس حکومت بنائے گی، حکومت کے تعاون سے بنائے جائیں گے. ان کو ورکنگ سپیسز میں ان کو انٹرنیٹ بھی 24 گھنٹے اویلیبل ہوگا، بجلی بھی ہوگی، ٹیکنیکل ایکسپرٹائز بھی اویلیبل ہوگی، اور انکیوبیشن کی فیسلٹی بھی اویلیبل ہوگی. تو وہاں پہ بیٹھ کے اپنی کمپنیوں کو وہ پھر اوپر آگے لے کے جا سکیں گے. تو یہ ایک جسٹ تھی، بہت زیادہ کام ہو